Andam na ang Davao City Police Office alang sa BIMT EAGA Trade Fair and Business Leaders Conference nga ipahigayon sa syudad karong Miyerkules hangtod sa Domingo. Panguluhan sa Task Force Davao ang seguridad alang sa kalihukan. Gipakatap na ang 2,000 ka mga pulis nga mubantay sa seguridad alang sa 200,000 ka mga bisita gikan sa mga nasod sa ASEAN. Nangandam na sab ang militar alang sa seguridad sa mga bisita pinaagi sa mga checkpoints ug armored vehicles. Gibansay-bansay karon sa Task Force Davao ang mga reservists isip kabahin sa security force. Ang Eastern Mindanao Command ni destino sab og duha ka patrol gunships gikan sa Philippine Navy aron mapalig-on ang pagbantay sa kabaybayunan. Ipakita atol sa trade fair ang mga produkto gikan sa Brunei, Indonesia, Malaysia ug Philippines nga maoy naglangkob sa BIMT East Asia Growth Area.